Brad Sherwin, mayong buntag. Okay, magsugo na ta, Brad. Brad, maayong buntag or maayong buntag kanatong tanan. Pananglitan og dili mi makaanhi. Okay ra ba nga magpa-blessing mi og tubig atol sa misa ni Father Darwin nga live? Magpa-online blessing ko no, bro. Ang pangutana, kung dili sila kaare, pwede ra ba sila sa online? Yes, pwede, pero kanang live nga blessing. Live nga, dili nang replay na o record. Live nga online blessing ni Padre, pwede mo kung pananglit wala mo'y pare nga available. So, ang kuan ana, kanang online blessing, kasagaran ana, ang intention jud ana katong mga lugar nga wala gyud sila pare nga available, labi na sa mga OFW, nasa mga Muslim country. Pero kita nga nadire, unya naa gani tay kanang mga pare sa tong parokya. So kung wala pa mo makasuway nga gibalibaran sa inyong pare sa pag-bless, isuwaye sa ninyo. Kay ang kana laging online, kuan ra na siya kanang wala nagilain ba. Pero kung napatay mga kaparian, moduol ta sa atong mga kaparian. Pero kung pananglit, ari mo sa online, balikon ako, kinahanglan live nga blessing. Mao tay tubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Unsay buhaton sa mga revolto nga nabali ang kamot o ulo? Ilabay ba sila or ilubong? Asa man pod namo ilabay o ilubong? So kanang mga revolto nga pungkol, na nga bali, na nga tipak, etc. So actually kung namoy kaila nga mga yuhay, manghimuay ana, pwede na nato nga ipa-repair. Pa-repair balik sa iyang naandan nga porma. Kung pwede pang i-repair. So ni kahuman ana og ma-repair manggaling, na kay gayunan nga ma-repair mabalik sa iyang daan nga porma, so ato ipa-bless og balik. Kay sa panahon nga matipak, mabuak, mabali, madisecrate man na siya. So mao na nga inig-repair ato pa-blessingan nato unya. Nya kanang dili gyud mada, so naay proper disposition ana. So kung duol na mo dire, kung mahimo dalhan ninyo dire, kami na mag-dispose ana. Okay? Kung asa man gani layo mo, so ato na i-plaster nato na og pangutana sa atong mga case officer aron magiyahan mo. Kay usahay dali kay ta makalimot bago pang ipangutana mausab adto ipangutana dito. Pero kung dool ra mo, kung madala-dalhon dalha dire kay kami mag-dispose. Dool ko na mo sa deliverance minister. Okay, dugang pangutana, Brad, unsay buhaton nako sa habak nga wa nako madala, pero wa pod nako gigamit. Tuwa ra ba sa balay karon? Unsa may akong buhaton? Una, pagkangan nga imong gialaw nga imo nang dawaton, so mas maayo gyud nga imo nang ikumpisal. Unang buhaton sa mga nagdiner og habak, ikumpisal na ninyo nga naggamit mo anang mga habak. No, kay nahibaw man kita nga supak gyud na sa unang sugo sa Ginoo. Superstitious, idolatry kay labi na gyud og ang atong gisimba gituuhan ato nga kini nga habak gipanag-iya ni sa engkantong puti nga kini makahatag og kaayuhan ako. So nanatay laing Dios nga giila ana. Una gyud ikumpisal, unya sunod kung naa na mo sa state of grace nganong kinahanglan man mangumpisal, dili lang kay ang paggamit og habak ang ikumpisal kun dili ang atong mga sala, labi na ang mga salang mortal. Nganuman kay aron ta mabalik sa grasya. Kay ang yawa di ay mapalayas siya pinaagi sa gahom sa Ginoo o sa iyang otoridad. Unya karon sa unsa man nga paagi nga makaambit ta sa gahom sa Ginoo, kinahanglang naata sa estado sa grasya. So mo na mangumpisal ta, mabalik ta sa estado sa grasya, then atong i-deliverance ang atong habak. Pan sa dili pa, muhimo sa tauna og verbal renouncement. Naay prayer ana nasa handbook. Iampo nimo tong renouncement in the name of Jesus. I renounce the use of kanang habak, amulet o talisman. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. So maon ay formula sa renouncement prayer. Then human ana, kay nakakumpisal naman ka, ikaw ang mag prayer of deliverance sa mong habak,
Den human imo nang gubon. Kinahanglan ang habak dili lang na ordinaryo nga ampuan og igo ra ilubong. Gubon gyud siya. Kinahanglang ma-deform siya. Nganuman kay aron kung makubkuban siya sa laing tao, dili na siya magamit. Ug usa pa, once nga maguba na ang mga occult object, mawala na ang iyang pagka-infested. So kung na-desecrate na, o na-deform na, ana pa nato ilubong, then after ana, magampo ta sa cleansing prayer, then manghunaw ta og holy water. So mao na itubag sa pangutana, Bro Leo. Okay, dugang pangutana. Good morning ninyo mga brad. Ang akong pangutana, mahimo ba nga invalid ang kumpisal kung ang gihatag nga prayer sa pari wala kayo madungog kay hinay yang tingog? Ang akong gibuhat, nagpray na lang ko sa sagad nga ipapray sa unang miaging pagkumpisal nako. Need ba ibalik na nako og kumpisal adto nga time? So hinay ko no kay Brad, invalid ba kuno ang kumpisal nga wa kanya madungog ang prayer? So kung maglibog mo sa penitensya nga gihatag sa pare, pwede man nimo pangutanon og balik ang pare. Father, sorry kayo hawa nako maklaro og unsa tong imong gihatag nga penitensya. So kay nga naman, apil manggod na siya sa part sa pagkumpisal ang penance, penitensya. So mao na nga, pero kung wala na po kay kahigayunan nga mangutana, kay murag pinaspasay, so ang kuan ana nga basta tinud-an na ito imong pagkumpisal, batagihatagan ka sa pare sa absolusyon, napasaylo gyud ang imong sala. So mao gyud na importante ana nga katong tinud-an na nga pagsugid sa imong sala, o kining absolusyon nga ihatag sa pare. So balikon ako kung pananglit galibog mo o wala ninyo maklaro ang penitensya nga gihatag sa pare, ayaw mo kaikog pagpangayo pagbalik. Father, sorry kayo, wa nako maklaro ang imong penitensya. Pangayo agyo na siya kay part paghihapon na sa kumpisal ang pagampo sa penitensya. Mao nito bag. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Brad, ang selyo sa buhi nga Dios nga prayer, dili ba siya angayan? Namang gud ko'y nadunggan nga nag-vlog nga pari, dili daw siya angay. Ako manggun siya ginapray kada adlaw, Brad, pero niya undang ko, sukad ko nakadungog. Gusto lang nako, Brad, maklaro. Dili Okay. bagid angay? Yes, kanang devotion nga seal of the living God, gipromote na siya kining isa ka visionary ko no, nga si Maria Divine Mercy. Pakita, mao na ipag-ampo, seal of the living God. Ang pangutana, gi-approve ba ni sa simbahan? Ang tubag, wala gyud ni gi-approve. O gani, naan ay hukom ang Vatican nga kini siya nga devotion no supernatural in origin. So dili siya gikan sa Ginoo, gigamit lang ang ngalan sa Ginoo. Og sakto tong maong pare nga kinsa magay ito nga pare nga gablag, posible nga exorcist ang maong pare. Kay base sa kasinatian sa mga exorcist, daghan ang mga tao nga gipangharas sa yawa tungod kay nagtiner sila anang silyo sa buhi nga Dios. Oh, seal of the living God. So kanadi ang devotion nga seal of the living God, angay na natong undangon kay naa nay hukom ang simbahan ni ana. Kay kun ato nang ipadayon, labi na kay giklaro sa simbahan nga no supernatural in origin na, dili na gikan sa Ginoo, mao nang sakya na siya sa yawa og maatake ta. Mao na undangon ang maong debosyon. Mao to bag. Maayong buntag, Brad. Sus, maayo kay nga pangutana, I hope mutuo ka sa among tubag, ha? Maayong buntag, mga Brad. Kinsa magyud ang dapat magsangyaw sa pulong sa Ginoo? Pari ba or pastor? Kinsa man ang naay authority? Og magisgot tag authority parte sa pagwali kabahin sa kaluwasan. Una, dunay gitawag na to kaning ang divine positive law. Balaod sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo para sa kaluwasan sa tao. Ang iyang gitagaag otoridad ana una ang simbahan gyud. Mao sa Mateo kapitulo 16:19 16:18 nga ang gitagaag Yahweh authority ang Santo Papa.
ihatag ko kanimo mga yawi sa ginghiranan sa langit, ang imong itugot dinhi sa yuta itugot sa langit. O gi-extend ang maong otoridad sa Mateo 18:18. So mao na nga kanang gitawag og authority nga gikan sa divine positive law, na gitawag og ecclesiastical authority. Ang naay authority ana ang simbahan, ama kadagkuan sa simbahan. Mao na dunay tay gitawag og magisterium, the teachings authority. Kinsa man ang magisterium sa simbahan? Ang Santo Papa plus ang mga obispo. So mao na nga ug naa man gani kalibog sa simbahan, mga kalibog kabahin sa pagtuo, ang magisterium, ang teachings authority, maoy muhukom, maoy muhusay sa mga kalibog kabahin sa pagtuo. So mao to ang una nga gitahasan sa pagwali gyud sa para sa kaluwasan sa mga tao. Nga tagaag authority to teach, to govern and to sanctify kana ang magisterium. O kita isip mga binunyagan nakaambit po ta sa misyon ni Kristo sa pagkapare, pagkahari o pagkapropeta. Mauna nga kita makasangyaw po ta isip binunyagan. Pero kinahanglan ang atong isangyaw dili supak sa dili sukwahi sa gitudlo sa magisterium. So kami dire nakabantay mo nga mga laygo raman me dili may pare. Pero kabantay mo sukad kaganiha, mukutlo gyud me og Catechism of the Catholic Church, mukutlo mi sa mga dokumento sa simbahan tungod kay do naatay katungod mo wali tungod sa atong pagkabinunyagan, pero kinahanglan ang iwali dili sukwahi sa pagtulun-an ni Kristo. So mo na una ang ecclesiastical authority, ang magisterium, mao gyud na ang teachings authority sa simbahan, o kita ang mga Katoliko isip tagsa-tagsa Katoliko nga binunyagan naatay tahas sa pagsangyaw kay ngano nakaambit ta sa misyon ni Kristo, pagkahari, pagkapare o pagkapropeta. So mao na nga natay prophetic mission nga mao nang mosangyaw ta. Balikon ako, pero ang atong isangyaw dili kinahanglan nga dili sukwahi sa pagtulunan official teaching sa atong simbahan. Unya karon ang mga pastor gisugo ba na sila wa so na sugua. Manuman, una, okay ra unta pod ang gisangyaw og di pa supak sa pagtulunan sa simbahan. So pakiro pod, no, mamuak og larawan. Unsa may giingon anang Salmo 74:4-8 kadtong magadugmok sa mga balaang simbolo kaaway sa Dios, sa nganong naminaw man mo ana nila. So mao na no nga kinahanglan tang maminaw sa simbahan. Kay wa magtukod si Kristo og daghang simbahan. Usara ka simbahan ang iyang gitukod og diha sa sa 1 Timoteo 3:15 kining simbahan nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang magdumili pagdawat sa mga kamatuoran nga gisangyaw sa simbahan, Mateo 18:17, isipon sa Dios nga makasasala. Mao na ito ba? Okay.